Okay, untuk hari ini kita akan masuk kepada last subtopic for chapter 2, which is about capacitors with dielectrics. Madam rasa Madam ada mention sikit-sikit perkataan dielectrics before this. So what is dielectrics? So dielectrics is one material which is made by insulator. So dielectric is an insulator material that we put in a between of our two parallel plates of capacitor. Okay, so kita ada capacitor. Capacitor kita kan ada dua parallel plate. So dielectrics ni adalah satu insulator, bahan penebat yang kita letakkan di antara dua plates of capacitor. So by the way, capacitor kita boleh jadi kita tak letakkan dielectrics lah. So if we are not putting dielectrics in a between of our capacitor, so maksudnya dekat di antara dua plates tu mungkin sama ada adalah vacuum, there is nothing in a between of the plates, ataupun ada air inside ni, maksudnya macam ada udara sahaja. So itu kalau kita tak ada letak apa-apa bahan lah dekat kedua-dua plates of capacitor. Sometimes kita ada letak something which is we call that as a dielectrics. So dielectrics ni adalah insulator. Okay, plates of capacitor dia adalah conductor lah, diperbuat daripada conductor lah kita punya plate tu. Okay, so dielectrics ni adalah insulator. So kenapa kita kena letak dielectrics dekat capacitor? What is the function of dielectrics that we put in between of two plates of capacitor? So we will learn about this from this subtopic. Okay, so there are a few learning outcome. Pertama is to define dielectric constant. Symbol for dielectric constant is epsilon R. Epsilon with subscript R. Okay, sometimes Madam namakan simbol ini sebagai E sahaja sebab nama simbol epsilon ni terlalu panjang. So Madam akan cakap ER untuk untuk represent E kita. By the way, simbol ni adalah epsilon. It's a curly E. It's a curl E kan macam tu. Okay, so dielectric constant ada formulanya, permittivity of dielectrics divided by permittivity of the free space. Okay, so next, the second learning outcome to describe what are the effect if we put dielectrics in a between of parallel plates capacitor. Okay, apa yang berlaku kepada capacitor kita. So next, to calculate the new formula, this is the new formula for capacitance. The second formula for capacitance, we know that before this, from the first subtopic, is capacitance is a ratio between charge and potential. So now kita ada satu lagi formula untuk capacitance. It is E naught A over D. So E naught is the permittivity of the free space times area of the plates divided by distance between two plates of capacitor. So that is the second formula for the capacitor, that air fill, that is nothing in a between of the plates of capacitor. Okay, so next is use dielectric constant. Okay, here it's the same formula like our definition. So next, the last one is the relationship between the capacitor with the air fill gap with the capacitor with dielectric. So macam mana nilai capacitance akan berubah bila kita put dielectrics in a between of our capacitor. So apa relationship between the capacitor yang kosong dengan capacitor yang ada dielectric. Okay, so we have a capacitor. Capacitor consists of two parallel metallic plates, okay, which has the equal area. Okay, here is the area lah, segi 4 kan. Okay, so area of the plates. So kalau plates yang atas ni areanya adalah A, area yang bawah pun adalah A lah. So plates kita tu areanya sama. And these two plates is separated by a distance D. And the space between plates is vacuum or air. So kita tak ada letak apa-apa in a between of two plates ini.
Okay, so kalau dalam contoh ini dia adalah vacuum or air. Okay, vacuum means tak ada apa-apa, kosong. Air maksudnya cuma ada udara sahaja. Okay, so when we charge the capacitor, how to charge the capacitor is by connecting our capacitor with power supply. So that is a process of charging up, right? The capacitor. So when the capacitor is charged, its plates have charges. So fungsi capacitor adalah untuk menyimpan charge. So plates akan simpan charge of equal magnitude but opposite in sign. So maksudnya kita ada satu plate yang charge-nya positive charge and satu lagi plate yang charge-nya adalah negative charge but the magnitudes are the same. So maksudnya kalau charge yang atas ni adalah positive 1Q, so bawah pun adalah negative 1Q. So the magnitude of charge are equal but they have opposite sign. Okay, satu simpan charge negative, satu plate akan ada adalah negative charge, satu plate lagi adalah positive charge sebab electrons keluar daripada plates tersebut, so meninggalkan cuma proton sahaja di situ. So sebab tu plates tu menjadi positive charge. Okay, then they have the difference, then they have potential difference, okay. So ada nilai potential delta V across the plates produced kan. Kita tahu formula untuk parallel plates adalah dalam subtopic dalam chapter 1, delta V equal ED. Here is the formula for capacitor for our parallel plate. So kita ada potential difference lah dekat capacitor kita. Since, by the way, the distance between two plates, okay, so the distance between these two plates are very small enough compared to the area of the plates. Okay, so distance sebenarnya diorang ni kalau kita tengok size capacitor kita dekat lab, size dia kecil je. So maksudnya parallel plates dia tu dalam tu sebenarnya sangat kecil dan rapat lah. So by the way, the distance between two plates are very much smaller compared to the area. So the electric field strength in the between of our plates is uniform. Okay, we have learned this by the way from subtopic from the chapter 1. So capacitor has a uniform electric field. Okay, so ni adalah daripada Gauss law. So itu adalah formulanya, yang itu tidak tak penting lah dalam nota awak. So maksudnya kita boleh ignore sahaja untuk bahagian dekat bawah. Okay, so untuk slide 46 tu yang penting adalah capacitor is a uniform electric field. So madam terus jump kepada formula of capacitor. Okay, so from the derivation above, so we obtain formula for capacitor. The first one separated by a vacuum or air. So capacitance, to determine the capacitance for the capacitor that are vacuum, so madam akan buat simbol capacitance yang kosong ni, yang tak ada apa-apa dalam dia sebagai C0. So korang boleh tambah dalam nota korang. So C0 menunjukkan capacitor yang kosong, yang tak ada apa-apa, yang tak ada dielectric. So C0 equal E0A over D. So E0 is constant and itu dibekalkan dalam list of constant dekat bahagian depan kertas exam ataupun dalam buku tutorial kita ada list of constant. So that is called permittivity. Permittivity of free space. So nilainya adalah 8.85 exponent negative 12. Okay, so E0, A is the area of the plate, D is a distance between two parallel plates. So C0 equal E0A over D. So that is the formula for capacitance. So it means that capacitance kita, takkan madam kata kalau formula C equal Q over V. Okay, madam nak tanya soalan. What happens to the capacitance when we increase the charge? Okay, soalan madam. What happens to the capacitance of the capacitor when the capacitor store lebih banyak charge? So macam mana dengan nilai C-nya? Bertambah, madam. Bertambah. Okay, so jawapannya adalah remain the same.
remain the same. Formula Q equals CV. It is about Q directly proportional to V where the C is constant. So formula ini tidak melibatkan capacitance. So kalau Q bertambah, yang bertambah adalah voltage, bukannya capacitance. Because that formula, the capacitance is constant. When we look at relationship between one quantity to the another quantity, so dalam formula tersebut mesti ada seorang yang constant. So formula ini C kita adalah constant. So bila Q berubah, yang berubah adalah V, not C. So apa faktor yang, so macam mana cara kita nak ubah capacitance? Macam mana cara kita nak ubah nilai capacitance? We are not looking from this formula. Okay, so ini sangat penting untuk UPS korang. Sebab UPS adalah objektif and dia adalah soalan konsep. So akan banyak soalan tentang macam itulah. Okay. So ingat Q sama dengan CV adalah Q directly proportional to V where the C is constant. So korang, ini adalah formula yang kita akan tengok untuk tengok apa faktor yang akan mengubah kita punya nilai capacitance. So to increase the capacitance, caranya adalah dengan increase the area of the plates of capacitor. Okay, so kalau kita increasekan area of the capacitor, so capacitor boleh, nilainya boleh bertambah. Sebab apa? Sebab dia boleh store lebih banyak charge. Sebab lebih luas lah kita punya plates of capacitor. Okay, so itu yang pertama, faktor yang pertama yang mempengaruhi nilai capacitance. Kedua, apa yang kita nak buat dengan D ni? Kalau nak increasekan capacitance? Decrease kan sebab dia adalah inversely proportional. So cara nak increasekan lagi capacitance adalah gap, jarak dua parallel plates kita kena rapat. Baru nilai capacitance tu akan bertambah. So itu dua dah faktor yang mengubah nilai capacitance. Okay, so next kita tengok pada formula yang kedua, macam mana pula kalau kapasitor tu kita masukkan dielectrics material. So the formula for the capacitance with dielectric. So for C dia nampak dia ada C saja, dia tak ada not dekat situ. Maksudnya C kita dia dah ada letak benda dah dalam tu. So C sama dengan E A over D. Senang je nak ingat, C sama dengan E A over D, C not sama dengan E not A over D. Okay, so what is E? E is the permittivity of dielectrics material. Okay, so permittivity for dielectrics, and it depends on the types of dielectrics yang kita letakkan lah. Okay, so where the permittivity of dielectric sebenarnya adalah hasil darab permittivity of the free space times dielectric constant. Okay, korang akan macam confused sikit dengan simbol ni sebab too much of epsilon, cuma berbeza dia punya subscript. Kita ada epsilon yang kosong, kita ada epsilon not dan epsilon R. Okay, epsilon yang tak ada apa-apa ni, epsilon only or is dielectric is a permittivity of dielectrics. Okay, permittivity of dielectric. E not is a permittivity of free space. ER adalah tak ada dah dielectrics, dia adalah dielectric constant. Okay, so E kita ni kita boleh gantikan dia sebagai E not ER, menjadikan formula C kita with a dielectric equal E not ERA over D. Sebab madam dah gantikan kita punya E ni sebagai E not ER. Faham tak? So maksudnya compared to kapasitor yang kosong, kapasitor yang ada dielectrics dia ada hasil darab sesuatu lagi. Sebab kalau kosong adalah E not A over D je. Kalau C yang dah masuk dielectrics kita kena darabkan dengan dielectric constant. So dia jadi E not ERA over D. Dia ada darab something.
Dan nilai ER ni lebih daripada 1. Bila something yang kita darabkan kan E naught ER, E naught A over D ni adalah C naught, madam ada darabkan lagi dengan ER. So maksudnya nilai ER ni nombornya pula lebih daripada 1. Maksudnya C kita akan bertambah lah, akan increase lah. Kalau kosong E naught A over D je. Kalau dah ada dielectrics, E naught ER A over D ada darab lagi dengan something nombor ER. So C kita akan increase. So that is a function when we put the dielectrics because we want to increase the capacitance of the capacitor. So simply by putting dielectrics in a between of two plates of capacitor, kita boleh increasekan nilai capacitance of that capacitor. So that is the function why we put dielectrics in a between of capacitor kita. Okay, so by the way, ada 3 cara untuk increasekan the capacitance. The first one is putting dielectrics, pertama. Kedua, increase the area of the plates of capacitor. Ketiga, decrease the distance between two plates of capacitor. So 3 cara untuk mengubah nilai capacitance, not from the charge and not from increment of the voltage. Bukan itu cara untuk ubah kita punya capacitance. Okay, so itu ya. Okay, so ini dia madam dah cakap lah, capacitance kita directly proportional with area and inversely proportional with distance. Okay, so macam mana dielectrics effect kita punya parallel plates capacitor? Kenapa bila masukkan dielectric capacitance boleh bertambah? Okay, so capacitor kita consists of 2 parallel plates that are opposite in sign. Okay, so maksudnya kita ada satu plates yang positive charge, satu plates yang negative charge. So what happens to the between these two plates? So there will be electric field, uniform electric field happen in a between of two plates. So initially the plates are separated by a vacuum. So initially kita tak ada letak dielectrics lah, dia cuma vacuum sahaja di antara 2 plates of capacitor and we connect the capacitor with a battery. Initially the plates are separated, is vacuum and connected to a battery, giving the charge of the plates plus Q and negative Q. Okay, so next battery is removed. So battery kita remove battery kita. Okay, korang cuba bayangkan. Okay, so madam kata capacitor seperti phone kita. Okay, so phone kita kita charge dengan bateri. Okay, lepas kita dah charge phone kita, lepas tu kita off power supply, remove charger kita, charger lah maksudnya power supply daripada phone kita. Macam mana dengan charge kat phone kita? So kita tak guna phone waktu itu, so charge dekat phone tu akan remain je lah, duduk dekat situ sebab kita baru je charge phone kita. Lepas tu kita remove the battery, so the charge dekat plates kita akan constant duduk je lah dekat plates capacitor tersebut. Tidak pergi ke mana-mana lah sebab we are not using our capacitor, tapi kita off power supply. Okay, so itu. The electric field between the plates is uniform and has a magnitude of E naught. Okay, so charge ada, so ada electric field. The value of electric field initially dalam keadaan capacitor kita kosong adalah E naught sebab tak ada apa-apa. So naught dekat situ menunjukkan electric field for the empty capacitor lah, ataupun dia adalah vacuum capacitor. Okay, so the distance ni adalah D macam biasalah kan, distance antara two plates of capacitor is D. So apa yang berlaku bila kita place dielectric? So when a dielectric is placed, so sekarang kita nak letak kita punya dielectric in the electric field between the plates. So apa yang berlaku? Molecules of the dielectrics tend to become oriented. You learn this from chemistry by the way. So kita punya object, kita punya all the materials has a molecules dalam
dalam ni. Walaupun dia adalah insulator menunjukkan dia cuma tak ada free electrons. Apa beza insulator dan conductor? Bezanya adalah kalau conductor dekat conductor ada free electron. Dekat insulator bukan tak ada molecules kan. Semua objects memang ada molecules, and you learn from chemistry that our molecules has polar positive and polar negative. Okay. So apa yang berlaku adalah molecules dalam insulator akan susun diri dia. Okay, so cuba tengok gambar ni. Okay, so ini adalah dielectrics kita. So tengok bahagian yang dah start masuk electric field. Yang ni bahagian yang dah start dah masuk electric field. So the molecules tends to becomes oriented. Kan, yang ni kan belum masuk lagi, ni ada sikit lagi belum masuk, tak habis masuk. So molecules waktu tu dia random lah, dia tak susun. Tapi once dia masuk dalam kita punya capacitor yang ada electric field ni, so the molecules will tend to become, akan susun diri dia, akan oriented with their positive ends. Okay, so kita punya molecules consist of polar positive and negative. So the negative polar akan attracted to positive plate. So semua bahagian molecules polar negative akan menghadap our positive plates of capacitor. Polar positive of the molecules akan menghadap negative plates of capacitor. Sebab kita kan ada capacitor positive plates dan negative plates ni. So molecules kita yang bahagian negatif dia tertariklah dengan yang positive plate. Yang bahagian positif polar akan tertarik dengan negative plate. So molecules tu akan susun diri dia macam ni. Okay, faham tak sampai sini? Boleh? Faham, Madam. Faham kan? Okay. So when a dielectric is placed, the molecules of the dielectrics tends to becomes oriented with the positive ends pointing towards negative plate. Okay. Negative ends pointing toward positive plate. Macam tu. So itu yang berlaku. Okay. So as a result, it is building up of positive charge on one side, on one surface of dielectric, and negative charge on the other. So maksudnya kita ada satu bahagian susun negatif kan. Yang ni lah kot maksud dia dekat situ. Okay, so madrasah ni tak penting sangat. So building up the positive charge dekat bahagian semua positif ni, semua dekat bahagian pergi menghadap ke kanan lah contohnya. Okay, yang negatif semua dekat bahagian kiri. Okay, so ini juga, ini yang penting sebenarnya. The number of field lines between dielectric is reduced. So apa yang berlaku sebenarnya korang? So kita ada, pertama sekali kita ada electric field dari capacitor itself. Okay, so daripada capacitor kita ada electric field, directionnya ke kanan lah. From positive plates to negative plates. Okay, so bila molecules bila molecules tu kita susun, okay, bila kita susun, so kita akan dapat satu side negatif, satu side positif. So dia pun ada electric field dari dalam diri dia sendiri. So this is macam intermolecular punya. Okay, dari dalam molecules tersebut, electric field adalah dari positif polar ke negatif polar. So diorang ni ada juga electric field daripada molecules dia sendiri. Electric field directionnya adalah daripada positif ke negatif. So maksudnya ni adalah electric field from dielectrics punya. Okay, madam mungkin boleh lukis kat sini. So ED daripada dielectric, electric field from dielectric. So maksudnya, madam ulang semula. Kita ada electric field from the capacitor which is to the right, dan kita ada sikit-sikit electric field
from dielectric which is to the left. Tapi sikit-sikit je lah. Siapa punya electric field yang kuat? Of course daripada capacitor. Okay. So sebab tu dia kata the number of field lines within dielectric is reduced. The applied electric field is partially cancelled. Okay. So yang penting adalah yang ni. Applied electric field is partially cancelled because electric field, there is a electric field from dielectrics that is opposite with the applied electric field. Okay. Okay, so macam kita nak buat ayat dia ni balik. So there is electric field formed from the dielectric that is opposite direction from the applied electric field. Okay. So bila dielectrics kita dah oriented macam ni, so akan ada satu electric field from dielectric itself that is opposite direction from the applied field kan? Sebab madam kata dielectrics ni directionnya ke kiri. So bila kita cari resultance kan, bila kita cari resultance satu gerak ke kanan, satu gerak ke kiri, so resultance kita akan tolak. So sebab tu resultance kita akan partially cancel. Dia akan nilai electric field waktu itu akan kurang. Kalau electric field kapasitor yang kosong, electric field dia besar sikit. Tapi kalau electric field yang dah ada letak dielectric, electric fieldnya akan kurang sedikit. Sebab apa berkurang? Sebab electric field daripada dielectric adalah opposite direction from the electric field yang asal. Boleh? Boleh, madam. Boleh Okay. So the new electric field, tadi kita dah cakap lah kan, kurang kan bila letak electric field. Okay, korang kena tengok yang ni yang dah letak dielectrics lah. So dia tak ada buat subscript. Yang not ni madam kata adalah electric field kapasitor yang kosong. Kalau tak ada subscript, dia adalah electric field yang kita dah fill up dengan dielectric. So electric field with dielectric is less than electric field untuk kapasitor yang kosong. Okay. So from the formula of V equal ED, formula V equal ED. So dia kata E kita bila letak dielectrics, E kita berkurang. Bila E berkurang, apa berlaku kepada V? Apa berlaku kepada V? Berkurang jugalah, directly proportional, isn't it? Because distance antara two plates adalah constant. Kita tak ada ubah pun distance antara dua plate. So bila E berkurang, V akan less. V akan berkurang as well. Okay. Since V berkurang, sepatutnya formula ni kena letak bahagian atas lah kan, nak tengok formula. Okay, so next, kalau V berkurang, Q remain the same. Okay, macam mana dia cakap kat sini? Since V is smaller, Q is the same sebab C kita increase. Okay, so sebenarnya formula yang ni adalah untuk bahagian atas ni sebenarnya. Bukan dekat bawah. So V equal ED kan? Tadi E kita berkurang, V kita akan berkurang. Okay, formula yang dekat bahagian bawah ni baru guna formula Q equal CV lah. So bila V kita berkurang, C akan bertambah sebab kita letak dielectrics.
So itu efek macam mana kita, sebab itu adalah efek kenapa kita letak dielectrics. So kita letak dielectrics, bila kita letak dielectrics nanti electric field dalam kapasitor akan berkurang. Bila electric field akan berkurang, voltage akan berkurang. Bila voltage berkurang, C akan bertambah. Sebab kita so itulah efek dielectrics. So kita put dielectric inside the capacitor is to increase the capacitance. So charge masih constant. So charge akan constant sebab tadi kita tak gunakan pun capacitor. Kita dah charge kita punya capacitor, lepas tu kita off power supply. Lepas off power supply, kita masukkan dielectric dalam capacitor. So charge in the capacitor remain constant. So itu efek dielectrics yang kita letak dalam capacitor to increase the capacitance of the capacitor. So ini dalam learning outcome kan, sebab dia suruh discuss what is the effect of dielectrics in the capacitor. Okay, so itu. So next adalah dielectric constant. Okay, symbol for dielectric constant is ER. It is by the way epsilon R or kappa. Kappa ni adalah short K. Dia adalah small K. Dia small K kita, tapi yang tak tinggi, yang short punya. Short. Dia macam ni. So dia bukan K besar sebenarnya. So that is kappa. It is a short small K. Okay. So selalunya kita buat simbolnya adalah ER lah untuk menggambarkan dielectric constant. Okay, so yang penting untuk dielectric constant according to learning outcome adalah formula sahaja. Okay, so ini adalah derivation of formula of dielectric constant. So madam nak terus pergi kepada kesimpulan daripada derivation tersebut. So ada 1, 2, 3, 4. 4 formula for dielectric constant. So pertama sekali ER sama dengan C over C naught ataupun epsilon over epsilon naught ataupun V naught over V ataupun electric field naught over electric field. Okay. So formula ini tidak dibekalkan di dalam nilai formula dalam exam. So korang boleh buka buku tutorial, list kan. Sebab dia tak dibekalkan, korang list kan. Muka surat 12 kan buku tutorial kita. Korang boleh list kan subtopik yang chapter 2 ni dari formula berapa sampai nombor berapa? Untuk chapter capacitor kita dari nombor dah buka dah buku tutorial? Muka surat 12. Okay, chapter 2, capacitor, formula nombor berapa sampai nombor berapa? 10 madam. 22. 10 sehingga? 22. Bukan. Sehingga 19. Tu chapter 2 dekat situ. So korang buat dekat yang, kalau korang buat dekat space yang kosong, dekat antara 17, 18, 19. Sebenarnya 17 dia dah bagi kan. ER sama dengan E bahagi E naught kan. Nombor 17 tu dia ada bagi sebenarnya. ER sama dengan E over E naught kan. Ada satu lah yang dia bagi. Sebenarnya dia bagi juga dekat nombor 19 kan. 19 kalau kita jadikan ER as a subject, so kita akan dapat C bahagi C naught. Dua sebenarnya formula ER yang dia bagi. Yang C dengan E. So yang dia tak bagi adalah yang V naught over V dengan E naught over E ni. Yang ni yang dia tak bagi. Yang dua ni dia bagi sebenarnya dekat formula nombor 17 dan 19. So korang tambahlah.
So by the way, boleh je nak tambah 4 sekali pun boleh. So ER sama dengan, Madam sebenarnya hafal formula ER ni. Madam hafal dia, chair, macam tu. Sebab dia chair, dia macam curl E. So chair, lepas tu yang ni ver. Macam ni. Lepas tu dia kan bahagi dengan C juga. Dia ni huruf dia sama. Cuma yang kita kena hafal, not tu mula-mula yang bawah. Not. Lepas tu yang 2 terakhir tu, not dia tu dekat atas. So korang mungkin ada tips lain kot macam mana nak hafal formula dielectric constant kita. So korang boleh listkan yang ini untuk macam mana dielectric constant punya formula. Okay, Madam nak tanya. Apa maksud C? Apa maksud C not? C tu apa C? C tu apa? Apa tu C? Kapasitor. Kapasitor yang ada dielectric kan? So C not adalah kapasitor yang tak ada dielectric, yang kosong. So not ni Madam kata menunjukkan dia air ataupun vacuum. Yang tak ada subscript ni adalah dia dah masukkan dielectric. So C sahaja. Faham? So yang ni not ni permittivity of the free space. Yang E sahaja permittivity of dielectric. Okay. So next, V naught adalah potential untuk kapasitor yang kosong. Yang air sahaja. V adalah potential for kapasitor yang dah letak dielectrics. Okay, so samalah E naught adalah electric field kapasitor yang kosong. E adalah electric field untuk kapasitor yang ada dielectric. So boleh dapat simbol tu, siapa yang ada not, siapa yang tak ada not. So apa maksud not kita adalah kapasitor tu kosong. Tak ada apa-apa dekat plates dia. Okay, yang tak ada subscript menunjukkan dah letak dielectrics. Okay, boleh. Kita dah habis dah. Topik yang ketiga kan, semua ni cuma latihan sahaja. Okay, so kita boleh buka buku tutorial korang. Korang boleh buka buku tutorial. Kita tiba soalan nombor berapa? Okay, kita tiba soalan nombor berapa? Muka surat. Pertama sekali muka surat 29. Kita tiba soalan nombor 14 Madam dah buat sampai nombor 13 kan daripada video kan? Itu adalah homework. Dah siap dah? Sampai nombor 13. Dah. Okay. So yang tu Madam akan teruskan dengan nombor 14. Okay, so nombor 14. Jacqueline boleh bacakan soalan? Ada Jack? Okay. Siapa yang ada? Zarifa Camilia? Fina? Aina? Madam, dekat blog Madam, Ya, Fina. dekat blog Mira ada ni, apa tu, diorang tengah buat Dobi. Bising Madam. Dobi? Diorang tengah construction. Oh, okay. Okay, so Jocelyn? Tak apa, okay. So Jocelyn ada tak? Madam sekarang ni dah susah dapat respon ni daripada student. Ain?
saja nak sebut nama. Siapa yang betul-betul ada? Okay, siapa yang ada? Cuba sebut. Cuba ni. Semua yang madam cakap ni semua macam tak okey kan? You madam. Okay, Gurvin. Okay, Gurvin baca nombor 14. A parallel plate capacitor has a plate area of 50 cm square and a plate separation of 1.0 cm. A potential difference of V naught equals to 200 volt is applied across the plates which with no dielectric present. The battery is then disconnected and a piece of backlit ER equals to 4.8 is inserted which fills the region between the plates. Calculate the capacitance. Okay, so kita fahamkan soalan dulu. Okay, so apa nilai pertama yang dia bagi tu, Gurvin? First dia bagi area dia which is equals to 50 cm square. Lepas tu dia bagi distance dia 1.0 cm. So distance to plate, so small d, right? So 1.0 cm. Okay, so lepas tu dia kata a potential difference 200 volt apply across the plates with no dielectrics present. So maksudnya kita ada power supply is applied. Okay, so kita ada power supply dengan kapasitor. So power supply kita waktu tu kapasitor kita pun memang tengah kosong. So V0 adalah 200 volt. So 200 volt kan, dia seorang je, ni parents dia. Seorang je anak, ada kapasitor je dalam circuit kita. So semua duit harta mak bapak dia kalau dah meninggal pergi kepada anak lah. So V0 of the battery is equal to the V0 dari kapasitor. Okay, waktu itu kapasitor kita tak ada dielectric. So itu yang pertama. Lepas tu dia kata the battery is then disconnected. Okay, so kita tak ada dah battery. Battery kita kita cuma ada kapasitor sahaja. Okay, so kita disconnect the battery. Lepas tu apa yang kita buat? Kita add on backlight. Dekat situ lah, madam buat simbol macam tu lah untuk dielectric. Okay, so nilai dielectric constant yang kita masukkan adalah 4.8. Is inserted which fill the region between the plates. So ini proses yang dia buat lah daripada dia connectkan kita punya kapasitor yang kosong dengan power supply. Lepas tu apa dia buat? Kita disconnect dan kemudian kita tambah dielectrics. So soalan minta calculate the capacitance. Okay, so macam mana nak cari capacitance? Apa formulanya? Kita ada A dengan D. So apa formulanya tadi yang madam cakap tadi? Boleh refer kepada lecture notes ataupun refer kepada formula yang dibekalkan kan. Formula untuk subtopik ketiga ni daripada nombor 17 sehingga 19. So apa formula yang ada? Cepat korang. Apa formulanya? Kan madam kata kita ada area, ada distance. So apa formulanya? C naught sama dengan E naught A over D ke madam? Aha, so C naught equal E naught A over D. Dia minta capacitance siapa ni? Capacitance yang kosong ke capacitance yang ada dielectric? Siapa punya capacitance yang dia minta? Yang akhir lah. Yang akhir. Yang akhir punya. Oh, okay. So korang kalau kita tengok soalan A, capacitance, B charge on the plates, C potential difference between the plates. Ada lagi ayat dekat bawah. Before and after the dielectric is inserted. So maksudnya dia nak ada dua jawapan lah. Before ada dielectrics dengan after ada dielectrics. Okay, so dia nak dua jawapan. Okay, so yang kita cari yang formula ni yang kosong ke yang ada dielectric? Yang kosong. Yang kosong lah sebab C0, betul. So E0. E0 berapa tadi nilai constant kita? Boleh tengok dekat nilai constant 8.85.
Eksponen berapa? Permittivity. Negatif 12. 8.85 eksponen negatif 12. Area kita 50 cm square. It is not SI unit. So macam mana korang? 50 cm eksponen berapa? Negatif 2. Negatif 2. Lepas tu kita kena, ni adalah power prefix, right? Lepas tu kita kena squarekan. Yang senti sahaja yang square. Sebab sentimeter square, sebenarnya square tu adalah kepunyaan senti juga. SI unit adalah meter square. So senti tu adalah eksponen negatif 2, kena squarekan. Dia cuma tak buat bracket sahaja. Orang fizik ni dia malas. Okay, kalau matematik tu satu kesalahan yang besar tu tak letak bracket. Gitulah. Tapi orang fizik ni dia, alah takkan benda senang pun. Gitulah kan. Tapi semua orang faham. Tapi benda tu bagi dia easy, jangan complicated kan. So senti perlu di square kan. 10 kuasa negatif 2. Barulah SI unit ni akan tinggal meter square. Okay. So bahagi dengan distance. Distance kita 1 cm juga. Senti eksponen negatif 2. Okay. Tukarkan kepada SI unit which is meter. Okay, so cuba tekan kalkulator, dapatkan C0. Nombor 14 kan. 4.4. Betul, dapat. Sama ke? Kurang? Okay, boleh? Dapat sama 4.4, eksponen berapa? Dapat madam 4.425 darab dengan 10 eksponen negatif 12. 4.425 sudah jadi 4.43 lah sebab 3 significant figure. Eksponen negatif 12, unit for capacitance farad. Okay, so jawapan dia gantikan negatif 12 ni digantikan sebagai pico. So kita tak ganti pun tak apa, tak payah nak fikir pun tak apa. Okay, so ni yang kosong. Kalau sekarang ni kita dah letak dielectric. So formula C kita cuma C sahajalah. C sama dengan, kita boleh, madam akan terus letakkan E0 ERA over D. Memanglah formula asal C sama dengan EA over D. Di mana E kita adalah E0 ER. So madam letak je lah sekali. So maksudnya kita ada darab something. Kalau C tu dia kena darab lagi dengan dielectric constant. Okay, so E0 ERA over D. So E0 kita, tadi jawapan kita dah ada dah sebenarnya. Ataupun kita boleh buat guna formula, kan kita dah ada ER. Formula nombor, sekejap ya. 19. Formula nombor berapa? 19? 19, yes. C sama dengan ER C0. Darabkan je lah. ER kita 4.8. C0 kita dah cari dah. 4.43. Darab 10 kuasa negatif 12. So dapatlah jawapan. 2.1 kan. Korang punya kalkulator. Betul? 2.1 berapa? Dua point 1264. 126. So 13 eksponen tu korang akan dapat negatif 11. Negatif 11 farad. Okay, so itu untuk A. Next B. Okay, so soalan B. Tadi mana soalan kita? Okay, ni. Charge on the plates. Okay, charge pula. Okay, so macam mana yang waktu kosong dahulu ni, charge dekat sebelah sini? Nak guna formula apa? Kita dah, V not. Okay, nak guna formula apa? Nak cari charge.
Kita dah ada C naught. Dengan CV madam. Q equal CV. So Q Formula equal ke-10 tu. CV. Okay, so Q naught equal C naught V naught. Yang kosong punya. So kita tengah cari charge untuk kapasitor yang kosong. So C naught kita 4.43, eksponen negatif 12, V naught kita tadi 200. So dapat 8.8. 8.86 Ya madam, 8.86 eksponen negatif 10. Negatif 10 charge coulomb kita punya unit. Okay. So kalau yang ni pula, kalau yang ada dah dielectric, so Q sama dengan CV sahaja. So macam mana dengan V dia? Okay, madam faham. Okay, so korang mula-mula proses dia connect dengan power supply. Okay, dia connect dengan power supply. Lepas tu dia dah tak connect dengan power supply. Bila dia dah tak connect dengan power supply ni, so charge dalam capacitor akan remain constant. Kan? Sebab tadi kan kita dah charge kita punya capacitor, lepas tu kita off, lepas tu kita masukkan dielectric tapi charge masih lagi ada dekat plate kita. So charge-nya adalah sama. So jawapan untuk ni kita buat nota sikit korang. Okay. So when disconnect with power supply, when disconnect the capacitor with power supply, charge remains the same as before. Okay, so korang kena ingat benda ni. Okay, so maksudnya Q kita yang itu masih sama lagi jawapan, 8.86 eksponen negatif 10 coulomb. Okay, tadi Mada ada cakap kan dalam lecture kan, ingat kalau kita charge capacitor, lepas tu kita off lah power supply, kita nak letak dielectric. So charge masih lagi sama dalam capacitor tersebut. So jawapan kita samalah, yang B. Okay, so next baru C. Dia minta potential difference. V. V untuk ni dah ada dah dekat atas. 200 volt, right? So 200 volt before kita insert the power supply. Betul jawapan dia? Okay, betul. 200 volt. Sebab kita connect dengan power supply. Bila kita connect dengan power supply with 200 volt, so voltage capacitor pun 200 volt sebab dalam circuit kita cuma ada capacitor sahaja. So voltage battery akan sama dengan voltage capacitor. So 200 volt untuk before, after letak dielectrics kita akan gunakan Q sama dengan CV. Kita kena cari. Okay, so Q kita 8.86 eksponen negatif 10. C kita yang letak dielectrics 2.13. Eksponen negatif 11. So dapatkan V untuk bila letak dielectrics. Berapa korang? Korang tekan kalkulator lah. Madam saya tekan kalkulator. 40 berapa dapat? Ada dapat decimal places. Jawapan belakang 42. Korang dapat 41 saya dapat. 41 point. Ada perpuluhan kot. 596. Okay, so 41.6. Boleh? Boleh yang lain? Okay, boleh? Boleh, Faham Madam. ke?
Okay, so 10.15 kita dah habis masa. So korang nanti kita akan sambung untuk soalan nombor 15. Boleh try dahulu, kita dah habis syllabus. Korang boleh, madam jadikan soalan 15 as a homework untuk korang cuba dahulu. Okay, nanti kita boleh discuss lagi insyaAllah esok. Okay, boleh baca doa sendirilah Kita akhiri kelas kita dengan tasbih kafaraah dan surah Wal-As. Boleh baca sendiri. Thank you very much. Terima kasih, Madam. Welcome. Thank you, madam. Okay.